Sambisi wakati ningab sumpuin ko tondo ti ya yungo wakata ni sun lo miniti pila nuwa na yelenti tonre entasiam mora kiba buto tore tame ti wala raran kama irpus di barka an yilem dene yam sen kit sira ni television BFM e kelen ko ti la meti pani tondo ti dengti tasiam kiba zuraro nyolon wasan ti werset kiba zanga nkoya. Ministre d'Amba en congé 5 Sahel la sulli ubtigma tawa waqara solo mo sansigne ni novembre cugu rasma yibu antaruna novembre cugu rasma nuwa 2019 ayum de lara kenda ni no kenda nisba option tuen la tawa andike mpama zabe ni zule kasanga ya tenga so ndara muerlo buto tora yapse ka vuka yobo soba la woto ni Burkina Faso tenga sanza sulkanga yum tora kala ka obna basur zora antase tenga to. Vota sola 2020 yum de kabumbu siyatile Burkina Faso tenga bala zulu kateka mbe ndati yidigri inti yida ya ning panga zabrane tenga so nara mwera buto torwenge ti tenga pa mangan bane woto ya brasa noa sularam takasko opson tasi opson sasa ni kibeki tipa wogdo solmwa novembre cugu rasman noa yibero 2019 yum de tinawa tipa mben masen yiroto irkiba zangwer soktoren. G5 Sahel la sous la sec n'ingab son bonde ti session ordinaire du conseil des ministres avocat yobon soba à 5 novembre cugu rasma yibu 2019 a yum de yaruna novembre cugu rasma nu la sekatal sebo wordor solmwa kala cuga la pusuka Burkina Faso tenga kana les G5 Sahel la souli to gesa sul kanga zaba yelle yum tore obna wata so zora tenga to tenga so ndaramba samando ngweran yilem kitrame ti G5 Sahel la suramba o man taxa senkede ne tuma sanan ken tore zabarane tenga so na wenge ti nanti kelare ton ibera ya nyamimti bo na G5 Sahel la ya tensa no hunze mataba mi Mauritanie, Burkina, Mali, Niger et par Tchad. Il y a 2014 à la Soul na njese nyamimti terrorisme huwa singa ton tense no to ka fatara problème ni terrorisme donc to jenje sa nyam hantara ba yemre peut-être han son taban larm taba ning nugu iton damti yela wo la nyamimti han jesru no sécurité akela ya zulé men impact ne ba fa la mamibi na ne bati wa situation à mana la modèle la terrorisme manda puisque moi pinde bra attaque de force de l'ordre la manje c'est moi ni mbuide la wenda ya fa ya na iti bon ya na iti nyam haratin tum développement pour nyam kati donc nous réunion ya ton azini jehame ton sul de ton ningewa sous le kenda wana nyamimti singla la ninga mening ton bonti force conjointe ti ton magazine yete ton ninga troupe la marathon ninga ligidi ton ti hana l'arme taba ti troupe la force de l'ordre ma tourne taba man ton zapne terroriste la wusugo nyamhanke le gomwa bo ba nyam colère mbaye lam ti bo la G5 hambe wa ya réunion rambi bia mo la hampa on pa netere ozugo yamimti ba bugurada nene ba formation avec dat ton man réunion là-bas c'est vrai pas man réunion pas petit ta maintenant avancé runo a mobiliser la ligue commander la formation là-bas la yam han petit ta bin jese ya woto la manda pas avancé donc runo tigese ga danje ha menje ton organisation ninge zinga est-ce que
tuma ki tam kenda ton waton data yela ton ton gese bo empazem se zibula ton ton ning man role ne ti population ton rombanti G5 ki tamarada men développement ouais nya mi petit projet rambe mais singa mais projet ram wosoko sing financement ramba la sécurité yinga ki tam petit projet ram wosoko ba ligi tam pa nga tem avancer sumai donc ya la ton nan ti ko non jeha la tension no fa be mais Yolum vota sunna zindi Burkina Faso tengwa na yi 2020 yum de tenga tor ta yolan tara zules kateka nti yida ya sanka gen bana ya tile bika tile tubsigli vota seyani namki hirba ya bumbu sin ya tile la seyani société civile sulis ya brasa noira option son se ni kibe kitba yibe wa ya sandarate unguligi ti vota sorla 2020 yum de katile tum yagadam san siagadam pakke Burkina beramba fa yabson nam boso ya kere ni tenga na gan bane venema yani Arsène Kondita de la Sandrine Zougouri 2020 élection à son watan c'est un mouvement brassard noir et vert votant arkabum signatile tibala yel wusro la governera serre mansia na yiti nimbuira na toron pam lafi ti tenga na toron gan bane Sandik wala makre teng sa mwen sa halakal nimbuira vima parti politique rama fa serda mena taban zabni yel kanga lo bas vota yela nanda ababa ya ba mun vote la rwanda wa abnan ka vote na vote singo vote tun sambi sambi kilsan nan ki vote ya 2020 abnan ka kewa la han vote yam tem je bebe wa ya nta towa jibo toma ya sayalla senza libo wa barsalo la boya tinga ben to man meeting la mo tina mbang musib dinga bebe wa ya tinga ben to ngiligi nge ni ba bi dimba na ninga wa ikana yo gom vote ko ka 2020 ko de ikana yo gom vote ko ko men ton ta da me tiba man politique ha na so ni mbuida haya hana son dinisal yali wala fangilla tengtore ab ton guza menga ni tilete teng vote 2020 muligam men tiba pami ni mbuida labo politicien ma do to ni fa na taba muligam do ko ni mbuida labo mo ka ob teng to go election ko benge wa ni bala tamen libe zakson ni bala tamen to école sa parage ka makarbe ni bala ta lafi ni bala ta ribo ni bala ta tipo ka election ka vote comme ni ba gomni société civile sul kanga wansia ki ba kit baruna rara oblebron wa nem ni sa son zoemba sob zaksa lob Laurent to bon ti déplacer ramba yel kanga zuga al mouvement brassard noir bon hara gofnera tub fob kale na yele na man sil kanga tibala ya nimbuira singen bane lob tengom vote yele sons rapport ani ki ba kit ban al brassard noir a kwa tarasgo sinkeni lokto yamba sinketembe mo ba porti cassette wa voilà yam ha itam grève nka type ne bay itam ba type ne ba tem be grève tiam ne hala wa nan tibem dikin tipa ton ta hadam tiba mo no be ngi da terrorisme ba tu le mo beta don jatan so so ze waton we ton de so ton mi we le ton ne ou bien bam da mana grève pinna ti ton mi ti grève bamba ya so ngoni mbuira ne ba wa bu type zano ni so ngoni mbuira la wa ta kana type fa ba fa talo ligri ya julera ti ton na fi ngi pa he ya me ton kinga loto li kan nga yemre to li kan nga e ton na pura yoro ko do loto li yiri ton wo am ti paran wa be pour ya hanan do ti pour ya compliqué de be grève après be grève de bam panan tumbe la ile to be grève kanan tum hôpital ka nga pour me kurwa le ba yi yel paran incident tin clinique de bam na watuma be abon tinga to tumbe para kiwi ni ga kiwi est-ce que auto ya bumbu ya ta yoro mouvement brassard noir aria sul option lugul 2014 juge constitutionnel le asalifu nebia kuma logor pore zuz kangawa option kwewa brassard noir tal da tiebo tikani kabala venam nan zina yel kanga zugu Sinsinga ni novembre curas manu 2019 yum de ya Afrika zamana temska teka parabasambe to bonti femme leader dama lasana zindi ni taba wogdog sol muwa rasma yib tore enyese senkere ni nimbuira zem santara wenge la yaftaba wenge teng sonda ram samandub zamana sasala ningawa obseka obonda la meticologue international ya ashkrun
au Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale sous la ya sababu tanazindi nebsonre sonantabam kobisi nanzindi sekanga pourrin obna mana boleb sumbonde ti appel de wagaduguwa ntase Afrika to damba to mo nkiti parba lui subtoro zabra ne tenga sonda wenge mpasa taba Remdeb ndub sula sonre sonantabam tusri la piswela yemre on kon région ramba buto tore obe sokol zugna yele wanare bobo jula so tiksi na kudum da wuligir wenwa to bonde ti SNC semaine nationale de la culture ya sida tinyo kola kalam be me la tigra sorno ba biliga me tinimbira ratala be ubki sida ni sudasa tifa na yibane kaseta la venma Selim Tentore ne Sandrine Zuguri Sinkeni SNC1 Semaine nationale de la culture à Sorolra si un rore mika semaine nationale zinbobo du lasso vinra Ariarem dem le soul sor santa tous la piswela yemre tu con région du centre la son sorndro wotonwa na yele nan pa man kere ma pour vinre la nanda tu faut me pam soro nana vers SNC1 ya tile tiren dem ba dengon wara stab région ramba poussin et entendam top suka anaga ne nepsna nyogmaure ne sekalga wenge ani yilam pas ne so donc ya bam suka la tonna nyake ne ben nazimse to kengan tran waras région taba bobo du lasso dati ti bom ning ya par donda tin yelam ti ton zuyi no ti ton pa ma nyagre ton pa ma viome en serré ti bunyo saka Lington et lam ti dunoa en tout cas dia après ti wastaba nazini donc ten lam ti hamakne lora pinde bisim lora pinde ling tondo d'ailleurs ka ling tondo Semaine nationale de la culture arabe mbilfumbe asol rapport ti bala ninwen sa tomda ya wusu la sani la le na ba tigre akota nimbuira tubraman rabe mzikangaye otal tiebo ni Burkina Faso sodasa le modame ti mis la culture wa ya kaseta bala bi sole la base revient mti ba ni bam na yit hal shinwa wa me na kaseto nampa zektum na nampa tuma panga nampa tuma yebo Msulia no Lampour région du centre conseil régional la tibala mdm turuna la Afrique paye yelmti jeter la route pour partir wokie la nepa wa ton la jeter la petit yalse sumonetaba en wela gom ya malar gomde tika sangomde sa sida ti a ro miki dati ton zamana kane inampa mapanga te bonde te région d'Ambataba me bambitali ya miakal kanga région d'Amba Warastaba to bonti semaine régionale de la culture ada singa novembre rasma ta batangenda suri la nanti basa novembre rasma yopo wason wata la région du centre atara aki ka ti vers SNC wasnan zimbobo du la sowa arbam nandika pipi kuna et nanti tesi seba kibes nigma sampam kibetaba Le pays wanenga tabazu obuli dam titene warare novembre cubo rasmana c'est 2019 à Yumde ursi sombe région du Sahel wa rob kater se sendatal buraro man wede gendarme damba zugo e sababu ti gendarme dam sore sentabam bubnu man kalam lebsan kasoda se nda turi gendarme damba kazer nda tumde gendarme damba kazer noa tugra tuda na sar bulga option bonti fora ha lapku impasse mais sanga yechenga anenga wewa le pays aram bulida me ti gouverneur en région de l'Est a colonel Saïdou Sanou siglano kenro pale sensiaran pam tungu kugurfe a wenge la sokanga wa anasinga talata rare novembre chu rasmanu 2019 a Yumde Antitala Musarare, janvier à Chugu, Rasmatabo, 2020 à Yumde, Wakata, na yiminui, Antita Torbero, Wakata Nasa, Fadangurma Sol Moa,
région a temsa taaba pʋgẽ wã na n yɩ yʋngo wakata yopoe n loog minita pista n tɩ ta tõd beoogo wakata naasã Yakan la na yal se sen kẽede ne rũndã kiba kũune wẽn sakr poore beoogo ya kiba bu toor-toore la d na le wa taasẽ wẽnna kõnd be sõngo